desperation of faith begins to meet your own kind of revelation. Dili magud to siya ing ato muli pag wala gyud siya kailangan Jesus magud na. Kung dili siya ano, di ba? Just a hem of your garment, Lord. Gusto lang ko mugunit. Kabulo ko, Lord, bawal, pero katulang hem lang sa imong garment, Lord. Dili ta kagunitan. Dili na ko gunitan imong kamot, dili na ko gunitan imong unclean man ko, maapil kag unclean mo man ang law if you're going to look at the book of Matthew. Pero hem lang sa imong garment, Lord. Gusto lang ako na magunitan, Lord. And imagine, that is a revelation nga naa siya. But her desperation meets her revelation. Ang iyang kadesperado siyang pagtuon na meet ang revelation, nakabulo siya kinsa si Jesus. And para sa kuha, that's not just a normal kind of touch. Katong gunit nga, I mean, why ka sa crowd? Kita man tanan, gusto ta magunit kay Jesus. Gusto ta makaila ka Jesus. Gusto ta maka-experience sa milagro ni Jesus. Pero lahi ang gununitan atong bayhanan. You can be part of the crowd. You've been following with us. You've been following CLC. I know you've been following Bishop Early. You've been following me. You may be part of the crowd. You've been a goer in a Sunday service. But I want to transition us from becoming a part of the crowd to become like that woman. And that woman now has a different touch. And I'm going to share to you now what's been sticking in my heart today. That touch that made Jesus stop. There is something about the touch of that woman that made Jesus stop. Dili magud kahunong si Lord. Pwede lang, kabalo ba mo unsa ang dapat appointment ni Lord ato? Muadto siya sa balay nila Jairus. Si Jairus was a friend of God, was a friend of Jesus. Eh yung anak, sabot mo na appointment ang tao. In the middle of the appointment na interrupt. Because when they will begin to go to that particular house of Jairus, kasi ang anak sakit, ang iyang appointment ni Jesus is mag-ayo po og sakit. Pero na-interrupt kadali, it's because the crowd was pressing in. And here comes, dili ni part sa script, dili ni part sa story. Ang tulong ni Jesus is to heal one daughter of her friend, si Jairus. But when she was there, grabe ang crowd ni dumo ko sa iya. And here comes this woman nga, pwede naman siya, di ba? Nakita niyo sa video, nakita niyo sa movie nga, naay isa ka Pharisee dito mo. Gitawag siya sa isa ka Pharisee, uy, you are unclean, wait, tawag ka na, kanong naman ka. Gitawag niya si katong isa ka Pharisee, naay unclean yan, gitulan ni Pharisee, pwede next time na lang, ayaw lang sa karon, pwede makamahayo next time. No, just one garment lang, isa lang, gunit na ko ka Jesus. Grabe nga desperado nga pagtuo mga anak. For 12 years, if you're going to believe it unclean, that's not easy. Kanaganing, di ba? Naay mga parts sa itong kinabuhi nga excluded na ba? Dili ta parts sa kung saan ginabuhat ni Lord kay ay, dagan mo ko sungayan man ko dat. Actually that, dili ko faithful nga pagkatao dat. May mga times nga commit kung di mao. May mga times nga, say, ginaloko na lang ko galingon. May mga times akong kinabuhi dat nga for sure joke ko. Dili ko angayan. Ha? You know, what keeps us coming from the Lord? What keeps us so being genuine to the Lord? Of that word, unworthy. I don't know if you have been thinking that lately. That sometimes it's so hard to press on because you feel that you're unworthy. Dili mo ko worthy, anak. God, uy, pastor, kabulong mo yun ko, bakakon man ko. Kabulong mo yun ko, mangingilat mo yun ko. Kabulong mo yun ko, naay pagkaburing sa kuha. Uwagan ko usahay. Wala ka na, umot lang ha. Di na ito mga tik. Ang nasa mo, matintal, yun ko dat. Nung mag-scroll dito sa Facebook na, makita dito kong panty diya, at buwan na yun dat. Mura na yun kong mabuang dat. Di ba? There's something in you nga murag full shirt yun ka ba? Wala na, malumag na kasi mong kinabuhi. Di ba? You have your own issues of your life. That makes you unworthy. That makes you unclean. Hallelujah. But what I like about the woman, she suffer silently. Sabot kag silently. Isod ka na. Pwede ka mag-suffer nga dagan kita sa imo ha. Kaya mo yan sis, bro. Mag-suffer ka. Kaya. Ano? Kasabot kag silently suffering. Kadili siya pwede nga, uy, nagdugo ko sa bagay ko ninyo. Uy, nagdugo ka. Hawa nili. Anaon ka. Yung nga na ang law that time. It's very harsh. You are silently suffering. But what I like about the girl, about that woman, she pushed away her shame. She pushed away her fear, her rejection, the reality of her condition. She pushed it away.
just to touch just the hem of the garment of Jesus. Are you listening? Para sa kuha na ka, pwede taglahi kong interpretation na to. Pero sa kuha, wala. Ang milagro niya na, wala nagsugod katong pag-touch niya dito sa garment. Para sa kuha, nag-touch the moment she break through everything that stops her. Oh, you will not hear me right. Pwede ka mong focus ito nga, igunitan na niya dito. Wala. Uy, marang na something na wala. Pwede dito. Pero wala dito ng sugod yung milagro. Daghag pwede mo pugong sa iya. Ang the reality of your condition na makakasala ko, unclean ko, dili ko worthy, kato palang daan, pwede ito mo pugong sa milagro. Kato palang daan, that's the opening of the miracle of God in your life. And I call that a desperate faith. Number one ako na, putang simukutok sa kasing-kasing. A desperate faith reaches beyond barriers. Kamusta ang imong pagtuo karon sa Ginoo? Desperado pa ba ka? Nga mailang siya sa imong kinabuhi? Or basig, nalang ka sa point sa imong life na, I have faith in the Lord, man, Pastor. I know that He exists. I know that He is real. But hey, I am not asking you if He is real or not, because ever since the Lord has been revealing Himself to you, He has known you since then. But this time, this is not just a normal kind of faith. This is a desperate faith that would break, that would reach beyond borders of your life, beyond the barriers of your life. Are you listening? A faith that refuses to be stopped will always touch the power of God. I'll repeat that with all of my heart. Ang isa ka pagtuo that refuses to be stopped. Kasi pwede ang yung pagtuo, kutubra karon. Dili garantiya nga nito ka sa Ginoo karon, umutukaw ma. Dili garantiya na. Dili garantiya nga, i-provide the Lord sa imo karon, gisi ka, blipay ka. Pero at the end of the day, ugma, kapag naapay mas lako nga problema, moabot sa punto nga magduha-duha na ka, dili pareha yung pagtuo sa pinakaunang, i-provide the Lord, pwede mahitabo na. Ang tawag na ko anak, na pagugutro ka ng mga situation, dili mawalo yung pagkadesperado. You are so much desperate na, Lord, daghan akong decision di atuan, Lord. Nga kung kinabuhi, Lord, maura gihapon, pero Lord, mutuog yung to, kaya nagkira nag-ingon, ikaw makaayo, ikaw maka-restore. She went through and break the barrier. Are you listening to me? I-imagine mo ng isa katao na napunog utang. Isa katao na hardlock na ma-judge. Isa katao na dagang kay failure sa iyang mga sala. But still, he's stepping into church and he can still lift his hand up. He can still worship. For me, that's a bold breaking faith. And I believe that's what moves Jesus. A desperate kind of faith. Nakamatay ka na ng pagtuo ka, no? Or basig, mutuo lang ka kay kaya lang. Pwede ba ka mutuo sa mga di kaya? Pwede ba magamitan na ito karong mga anak? Kita nga mga reflectors, transformers, gatuo ta sa mga dinagko. Butang na ito pagka-desperado. Yung desperado ko, Lord, ano ganing? Lord, moto kong i-share last week. Pagtuo nga walay plan B. If you're going to learn Hebrews chapter 4, verse 16, come boldly in the throne of grace. Kapaluno mo si Lord. The Lord will work in the two sides of His life. It is on the truth and on the grace of God. The Lord is going to give you His grace. The grace it's composed of God's love. Panggaon ka ni Lord, ihambag ni Lord na ipasabot ni Lord si Lord at pinapasabot ni Lord sa imong anak. Ako sa imong anak. Ubanan ta kakuyugan ta. Pero hanti mo, sige tagkuyug-kuyug, masabtan mo kasing-kasing, pagkaon, ipakilan ako ang milagro si mo, butangan ka, punukan ka, grasya ka, anak, na matinganan ka, matawas-tawas, tingnan ka, ano nang pangitabulis sa mong kinabuhi, that's grace of God. You understand? Pero the moment ginahatan ni Lord ang grace, ang grasya niya sa imo, ma-experience mo sa imong kinabuhi, hindi magtingala ka, matunan mo kasing-kasing ni Lord. O ma-reveal sa imo ang truth sa kingdom of God. Ang truth kung king sa si Jesus. So He operates in two sides of life. He operates in the truth and in the grace. You understand? Pero anong Hebrews, pinakaunang gingon dito ni Apostle Paul, come boldly to the throne of grace. Kasagot ka? Ang grasya ni Lord na kayong part, you have to come boldly to the throne of grace. Kaya dili pwede, kasi na kung dili ikaw una mo tikang ana ng grasya mangyatan ni Lord sa inyo, you will be stuck on the lies of the enemy. Kapulo mo nga, we are on the world, and this world, the devil operates in this world. The world will tell you, it's okay. It's okay to have one night stand. It's okay to have somebody to have a relationship,
with unbelief. It's okay, wala, okay naman, wala ka lang siya. Oo, di ba? Oo, wala. Siya na, wala ka namatay. Ha? Sure pa. Wala. That's how the world will tell you. You understand? Oh, wala. Di ba? Labi kayo sila. Nangyayari. Nakalito. More ka. Because this is what the world is operating, mga anak. Kung tanawon mo nina, nga ang grasya ni Lord dayo lang, o wala kayong part to come boldly into the grace of God, dili ka mabako. And that's our part, na we have to have a desperate faith, nga dili lang tamong tuod that do God exist? Do God is real or not? No, we are not on that kind of level. Ang atong level every Sabado to drink is to be more desperate in our faith. Nakada mo ang tukotlidad, nagapadungag, lahat ang kupang pagtuong nga si Lord lang o walay lain na makabako na ko sa akong pamilya, sa akong pagspela, sa akong negosyo, sa akong pagtrabaho, si Lord dad o wala na ilahin dad. Grabe maningkamot ko dad, grabe niya mo sa punto dad, tanaw lagi applyan na ko dad, laman dad. Pero nga sometimes, maabot sa punto, dili ko satisfied dad. Nga mamubuli mangyapong ko. Nga maka-overtake mangyapong ko. Nga daga magkabalakas o kasing-kasing. Si Jesus laki. Come on. Desperado ba ka nga siya lang ang makabuhan sa imo, ha? Kaya you will break the barrier? Kinsa man diri way sala. Kinsa man diri magpangpupos nimo ang wakay sala. Hallelujah. Amen. Amen? Kita man tanan kita. Listen, no one is worthy of us here. Even me preaching. No one is worthy. No, nadili ko maging hypocrite sa inyo. Alam ko, yawan ni Daddy, yung pastor, kunyaw pa. No. You don't know. That's why we've been coming here, we've been doing this because we wanna be part of something that is bigger than us. CLC, God's Word, doing life together, doing discipleship, doing cell group is bigger than us. Amen. And if you are not so much capable of thinking to come boldly into that grace, these are all the grace of God. Do you know that? Amen. The grace of God is you understanding that even now, wala pa akong gilubok sa Ginoo ang yuta, ang kalibutan ng earth. We are full of corrupted people. We are full of grabbing. Left and right, makita niyo mo sa gawas nila. Harap-harapan, nakaka-idolin ka. Harap-harapan. Politiko natin, walang maganda. Walang nangyayaring maganda. Kung titingnan mo lang sa totoo, ang iba dyan, pagtitingin lang, pero may mga ginagawang kababalaghan. May mga tinatago na hindi pa rin quiet i-surrender kay Lord. If you are not so bold enough to come and, to the throne of grace of God. In Hebrews, you look at Hebrews, Apostle Paul, he was persecuted many times. Si Apostle Paul, mga anak, he was not a Christian. He was actually an atheist. He don't believe that God exists. That's why pagkamatay ni Lord, liban na si Lord after 3 days, gipang persecute niya ang tanang mo, kamong Kristohanon manday mo ha. Sige, pangsumbong ako dito sa Roman Empire. Pamontlo na yung mga ulo, pangsunog, pabalik na ron, pakaunon mo kasi. Sige, he was a persecutor. He persecuted Christian. Do you understand what I'm trying to say? Pero siya ang nag-persecute, nag-ibak ko sa Ginoo. Because listen to me, gitistingan niya si Lord. That up, nagibutas siya. There's somebody nga, in that meeting, nag-encounter siya with the Lord. There was a faith in his heart na pagtuon niya, hala, mali di ako ni-persecute. Bulit di lang Ginoo. Real di ang ilang Ginoo. Do you understand what I'm trying to say? So how's your faith today? Is it desperate? Amen? Tanaw na ka? 12 years. He was bleeding. Ang dugo sa tao na, para sa ko, that's life. Di ba, nagpapahunog kitag dugo, matutag Red Cross, nang sa type ni mo. Kailangan ako, kasabi ka lang, parinan ka lang, nagpabulog dugo, sa entrance ka, o sa mga imay. Because blood is life. Do you understand what I'm trying to say? Blood is life. And imagine, for 12 years, he was bleeding with blood. There's, the internal life was living in her body. Are you listening? And she was slowly dying. Oh, she is not dead immediately. She is dying slowly. That's her pain. But I begin to notice, hallelujah, si Lord, wala na niya i-heal ang body sa woman. Jesus brought her hidden pain into the womb.
so she could be healed emotionally, spiritually, mentally, socially. And I begin to notice this kind of healing is a healing beyond. Next na. Healing beyond the hiding place. Pwede mo kong kahihil ni Lord sa tago. Pero para sa kuha, ang pinaka-purposeful na healing is beyond the hiding place. Pwede ang iyang pagkayo, dili dito sa sin na nagangay tao. Pero si Lord, strategically, tungod sa iyang pagtuong abog kayo, the moment He touches the hem of the garment of Jesus, she was able to see, Lord, wala lang siya physically na-heal siya kapilang niyang spiritual, ang iyang identity, ang iyang mental, into the open. Are you listening with me? Jesus won't fix you in the secret. He will publicly restore you. He will restore you in publicly so that shame will no longer define you. Ulo, good kasi siya kinabuhi na tungod sa iyang gibuhat, tungod sa sitwasyon nga naa siya, nga nag-bleed siya, o sa bulong anong naa siya na sitwasyon. Ulaw na siya. Label kang unclean outcast. You are not part of the society. Sakit ka siya. Pero si Lord na, ang gusto mo ganyan nga ayuhang kang tanan all in one. Amen. Kasamot ka. Kapalo mo si Lord, dili lang kanya ayuhang na sa imo pagutong. Dili lang kanya nga ayuhang na sa part lang sa aspects ng mong kinabuhi. Ang gusto niya ayuhang ka tanan. Amen. Amen. Kasamot kang tanan? Gusto ka ayuhang ni Lord sa tanan? Healing beyond the hiding place. Murag ako pertinti man ko. Sige ka daot og phone, sige ka crack ang phone. Oo, pasaylo ka lang ko ninyo kung kamo na utropod mo, liwag mo na ako. Kanang sige. Diba, mabunda, makuan, magsige tag paayong cellphone kay nakuan. You know? Sometimes matubod ang sa kissing. Sometimes maklaro ka na may tempered glass. But you know as the owner that there is a damage inside. Amen. You know it. Amen. But the other people doesn't know. They will know the moment they will see it. Look at so near that there is something in. But you as the owner, you know that there's something wrong. There's a damage. Murag kinato ang woman ba? Bleeding woman ba? She is bleeding in the inside. No one would see her. Sabot ka, pwede mo na ito tanawon ang woman mga anak na unclean. Dagan kayo ito, unclean. Pero wala'y nakita sa woman na nasa internal suffering. Internal suffering. Sa sulod, nag-suffer siya ba? So, muli ako kasi para sa tanong, anong nakakadali? Anong ginabuhan na ito eh? Wala talaga tanong sa uwan sa uwas yan. Unclean man ka. Ayaw sa man ka. Ayaw sa kawag dilipi. Tinataan na ito. We are looking at their internal suffering. Kabalo ka yung mamang yung papa. Dahil sila ginasuffer deep inside. Dili lang pangwarta. Dili lang tungod bulag sila sa imong papa. Dili lang tungod kay mula mo sulod sa imong rep. There is internal suffering that you know that they need Jesus. That the Lord wants to heal them. The Lord wants to restore them beyond into the open. So that the healing of God is not just one aspect. The healing of God is going to be wholesome. Amen. Tibuok ayuhon sa Ginoo. Dili siya ang Ginoo nga compartmentalized God. Kanang isa lang sa aspect na ayuhon niya. Tanan pwede niya ayuhon sa iyong kinabuhi. Amen? Kung ako, sa una, kung giayo na Lord ako pagka-prideful nga tao, niundang na ko. Dili pa enough. Dili enough ang isa lang kaayuhan sa akong kinabuhi. Malupag kong nga tao. And the moment experience na ko ang kaayuhan kang Jesus, ay wabay. Ni follow ko all the more kang Jesus. Makutan ko sa inyo, wala nga kailangan ayuhon sa mga kinabuhi. Kung dangin eh. I'm gonna tell you 101%. There's a lot to heal in my heart today. The overthinking, it needs to be healed. Lack of faith sometimes. Over familiarity. It needs to be healed. Amen. 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 Huh? Too much emotion. Unsa man na dad. Dili na ba ta maging dili ba nato nga kailangan idaw-daw ang mga bangita mong sa kinabuhi. Wala mo lang yung anak. But hey, mo na alam yung Bible,
Guard your heart. Because out of it flows the issues of life. Amen. Because the devil knows that when your heart is trapped, your heart becomes so emotional that you forget to think and to look at God's word. You are too emotional to the point that it's more on the feeling, it's no longer on faith. Amen. You understand? Kaya kung pagpati lang na, kinsa man dili wala ng sakitan. Kita mo tanan ng sakitan, amen? Kinsa pa'y masakit, kinsa pa'y naka-experience masakit, so sakit yung na-experience si Jesus sa cross. But how is it that Jesus went through all of those? Because the Lord saw you. He saw you at the Calvary, on the Mount of Golgotha. He saw you. He did not stop here. He pressed on. The healing was not just one sign. The healing, kung karon lang dili pwede nga ang mahil lang aning bataan, ang ilahan ng pangunahuna, dapat mahil pati ang ilang emosyon. Diretso ta. Do you understand what I'm trying to say? And this is my prayer. Kung gusto ka mahil, ayaw pagtago-tago. Ayaw pilihan ang kanan ihil ni Lord sa imong kinabuhi. Apil ang kanan ihil na. Lord, Lord, gusto na ko, Lord, ang akong pagkamaldita, Lord, ihil, Lord, Come on. Lord, ang akong Lord, naman dyan kay Ari, Lord, tingala dyan ko, Lord, nanakinig na sakitan ng tao, Lord. Ang naganik ngayon ko, Lord, naglamog na sila sa kuwa, Lord. Please listen to me. Sa'yo pagod kayo, ibalandra ang imong pagkagahing ulo, ang imong ingani magod ko, ingani, tungod pagod sa imo, ha? Tungod pagod sa imo, ha? Sa'yo kayo na. Pero dili tanang tao mo ako, mingon, Lord, kailangan ko magbago, Lord, o kailangan ka maihil ko ni Mari. Lord, dili ko gusto maging bias, Lord. Dahil kung maging bias ko, Lord, pagka-adjust sila ka na. Di ba? Magbuong man sila. Buongan ko. Ako man eh. Sala ba nga lukuan ko? Sala ba nga ani ko? Isog na. Kabalo ko yung nanay mong linya. Dili ka mahil. Totally. Ang imong hili, partial lang. Compartmentalize lang. And so, Lord, dili niya gusto nga ihil ka. One aspect lang sa imong kinabuhi. He wants you. He is so strategic that He wants you to not just heal your physical body, but He wants your hidden pain to be restored publicly. Hallelujah. So that you will be healed emotionally, mentally, socially, spiritually. Hallelujah. Tagay po mga liling. Amen. So wala ba ka, Pastor? Wala man. But that's grabe nga desire na. Healing beyond the hiding place. Amen. Kani-kaning makarecognize ng tao nga kaning bataan niya. Grabe ang ginogim. Sagid ang nagmugnas kayo na nila. Wala na nila yung payo-ayo. Kita mo tao nga nagpayo-ayo. Makayo. Hallelujah. Amen. Amen. Imagine mo na si Jesus mismo wa katuo sa pagtuo at bayhana. Ang anong garment man ako, day. Ganun pwede naman akong kamugtay. Dali na lang man. Diba? Kasi when we talk of the garment, it talks about the authority of the one who's wearing it. It talks about the identity of the one wearing it. Kasi when we talk about if you're going to touch the hand of a person, the hand of Jesus at the time, it talks about it represents how God will move through His hands. It's what God can do out of His hand. But that woman wants to be healed, not with how God would heal her out of the hand, but on the representation of who God is. Nagets mo, kano dito siya sa garment, kay Moni si Lord. Gusto ko maging pinaani kung kinsa kanon sa akong kinabuhi. Dili si mong abot, kung kinsa jud ka Lord, umayon sa kuha. Kasabot ka, kay kabalo mo, kung sa kalibutan pa lang to, magulat ka to. Oh, ang human nga schedule, you wait for your turn. Kung ano yung schedule, tama? Kung ano, magmato ta sa Mercury drug, bukuha ta priority number. Wala ka na tingala, anak. Anong kailangan mag-umagan, mag-kiwit, hindi ko magulang pa kung wala tayo, 64 pa ka na, sa 58. Eh, pag napay mo singit, magyawayusin mo, singit ka, kaulong nga ha, anaon pa ka. Diba? That's the human way. That's a human schedule. Bukila ka. But the faith of the woman, third point, the faith of the woman is a faith that refuses to wait its turn. Amen. Hallelujah. Ang faith niya, nag-create o oras niya.
Hallelujah. Kita mo ang klase nga pagtuo? Pwede, wala lang. Kabulog ito nga, busy si Jesus. Kabulog ito nga, kung ano ni, celebrity ni diri. Kabulog ito nga, grabe kayo ni. Pila pa. Nagpa-registration na ka. Nagpakuha na ka. Ano naman ang kalibutan? Di ba? Magpa-picture pala ka sa isa, 20 mil, di ba? O nagka-20 mil na ka, picture ka. Dili, kay Jesus, pagtungo yung kwarta. Do you understand what I'm trying to say? Ha? Ang imong turn na, you will have your turn when you have this kind of faith. A faith that refuses to wait its turn. And this is my prayer. Kabulok ko gaulat man ka. Kabulok ko, taas-taas na. Nanggigil na ka. Niabot sa puto sa imong kinabuhi nga, grabe namang panikamong takuha ni that. To the next level naman yun. Naning hawak na ko, naning ilok, naning tanang naning, gibuhat na ako sa imong kinabuhi na. Grabe na. Pero until karon dalong dili pa man ako turn. Amen? Kanagaling, di ba? Kita mo anong namasahiro, ang nagaturno. Di naman na sila patangko pasahiro. Kagaturno mo na sila. Ha? Kung kasi pinakauna mo, ito. O, ikaw. Di ba? Di ba Mariel? Kung naman sila, danto man sila Mariel, kaya naman sila mga tricycle. Mga dua, pagtulo na galing daw ni, grabe. Mga tricycle nga pakuha nila. Turno ka na, pagturno ka. Di ba? Pero wala yung magbuot pag ang pasahiro. Sa imo ako, kuya. Walang malabot mo siya una. Sa imo ako. Mulat si Lord to ba? Ako man mo sakay. Hindi ko ganaan sa imo ang niya. Pangit. Dito ko. Baong-baong ko. Ay imo kan. Ang dito mo sakay ko. Diri ko. Si Lord to. Wala na kagipaturno. Hallelujah. Kay tungod kay impress si Lord sa iyong pagtuo. Amen. Kanaging pagtuo nga mga captivate sa attention ni Lord. Amen? Ay, gusto ko yung anak ko mga disciple. Grabe yung pagtuo ng Lord. Amen? Nagsustorya ni Dre, katong mga dadiyo na po Dre, magstoryahan ni Dre, grabe mga pagsulay nila ngayon sa ilang kinabuhi. Oo, ipangsulayan lagi. Ang isa, ipangsulayan sa asawa. Ang isa, ipangsulayan sa client, nawala ang client. Ang isa, ipangsulayan sa iya boss, iya trabaho, inasakitan. Grabe pa nga pagsulay. Yung anak ko, hallelujah. Indot na. Pero nagkatuong. Amen. Kamatayon. Amen. Amen. Sa inyo naman tayo, di makaganyan. Ako, Lord, patay ka ulan mo. Mga bot ka, to sila, Lord. Thank you, Lord. Grabe. Grabe nga pagtuon na nga po. Gusto mag-usap. Gusto si Jesus silang kinabuhi. Hallelujah. Ang uman ba nadugan ako nag-cell group, open air. Ang uman din nag-cell group, galing kamot. Nagtaligsig na, pero ga-cell group kaya po. Grabe nga pagtuo. Kabalugin sila. Nga ang pagtuo, maposisyon doon sila, kasi sila ang turn. Amen. Sa panalangin ay hatag ni Lord silang kinabuhi. Katili mo kung iyalang na, ilailahalang na. Kani pagod kong ginabuhat mga anak. Paminaw mong mga anak ka. Dili lang ni ordinary yung manggol. Ako nakita, hindi na kong inay, kaya mo ng langit, aninaw. Kanang yung pagsunod sa imong leader. Kanang ikaw mismo nga, pwede makagkam sa badong naman kayo, dito ka matuog ka. Dagang excuse. Amen? Pero, anong galaban ka mo? Ato ka nila, kabalo ko nga, Lord, my faith. I want to have faith that it's gonna be my turn tonight. It's gonna be a turning faith of my life. Do you understand what I'm trying to say? Ha? Ayaw og duol kay Lord, kay tungod magpa-impress ka, kay dagan ka karon. Duol ka kay Lord, kabalo ka nga masking dagan na trapo ka atubangan sa Ginoo. Wala ta kagi wala ta kagi pulpul ha, wala ta kagi yugawi ko kana po. Ano na ko? Dili. I know who you are. You're a child of God. Pero whatever you do, anang Bible, trapo atubangan sa Ginoo. Amen. Wala kay kahambog kay Lord. Amen. Naiuban din, mas kuyaw pa sa kuwan. Mas dakin pagkwartas kuwan. Oh. Naiuban din, ilong-hilo mo lang, pero, di ba? Nakakuyaw sa pinaka-high-end subdivision. Guwang na, nai-rambog, professional, blah. Grabe, mulong pinugsim power kay ka. Pero kanatanan trapo atubangan sa Ginoo. The role that I like the most that you want to lift up is not the role of your PRC ID, but the role of your ID that's saying, I am a child of God. Amen. Before ka naging engineer, before ka naging doctor, before ka naging VA, anak ka sino? Amen. Hallelujah. Kasabot mo ang anak? Ha? Amen.
Before tanan, anak ka ni Lord. Muna, makapamaray ka sa Ginoo, Lord. Hello, Daddy God. Hello, Papa God. Di ba? Papa. Para sa mga asyenda, Papa. Hindi mo na Papa. Sa mga asyendero, mga buo. Papa. Ang kapal ko, Papa. Kaya nga Papa mo, Papa Ketchup ba? Papa. Hindi ba? Ano na level ba? Ang pagtanong mo sa Ginoo ba? Grabe nga pagtuna na. Ibuhan na nga tulog. Kanang nga pagtuma, Lord. Anak ko, Lord. Amen? Ikaw daw, Bing, kung saan ka maldita, anak bang ka? Kasi kung saan ka, kita mong prodigal son, buhay ba yung papagikuha ng kayamanan? Kabaga pag naho? Dan, pa, kuha na ako pa. Wala ko nawala. Kuha na ako, ay gusto ko mag-ako na. Hindi na ko gusto magsalit sa inyo, ako na. Yahat, nalangga sa papa. Yahat ako sa papa. Tanan. Tuwalin to. Grabe, Monday, Tuesday, Wednesday, nasa Station 91. Nasa, di ba? Kaya sa Station 91, sirado ng radar. Di ba? Mamuto pa na una mo. Hallelujah. Di ba? Wala na ko kabalo, wala sana mga baro, no? Hallelujah. Sa story niyo yung mga ganiya, yo, hindi mo the Christian bar. Yo, Christian bar, magi mo daw rin, gwapo daw kayo, mga nalit po bishop, dinaani nagkape, dinaani nagabanda nito, kuy po, kipog ka, wang. Lahi ko buntak, pero namin parang sa pangyawa, namin parang sa pangginoo. Amen. Diba? Sila ka nila testimony, yo ba? Sige. Pindot na, kinasal kapitan. No? Kailangan lang isa itong kapianan na magdelikado. Di ba? You can think of that way. Kasi anak kas Ginoo, pabawali ka ni Lord. Amen. Oh, before ka na, butang na ko sa imo. If you want a faith, you need to know and understand who you are in the Lord. Muna imo nga, anak kas Ginoo. Ipabalik na ko na sa imo, amen? Wala ko labot ng bahay tayo imong kwarta ka nun. Anak ka ni Lord. Amen? Wala ko labot na imo mga, saan mo na sunod mga ng sales eh? Anong, kisa man na si Pastor Isaac ilang? Gusto na konsum-konsum. Ang gabi ng konsumo ni mo na. Dagan siya pa kayo sa baon, wala namang kayo kuwan. Ha? Dugay ka mong tawag yung tiguli. Ano ito dugay ka tiguli? Ha? Inang sayo na kumuli. Sayo na sa buntang. Manguli. Delikado. Ha? Oo. Wala. Anak, paminaw mo ha? Oo. Dili ko gusto mo. Nag-apil ka din. Naging disciple na ka. Naging pabayaan na ka sa inyong pagiging anak. Amen. Naging pabayaan na ka sa inyong pagiging estudyante. Amen. Amen? Oo. Naging disciple na mo ka. Gusto ko na mong kag-amo. Dili na pwede. Amen. Amen? Amen. Ha? Kamulo ko si David? Si David, grabe, nanasayang atubangan si Saul. Si Saul nga, gusto ka sa patyon. Nadito siya atubangan si David, kung sino, gimatay na ko si Saul. Kung sa gingon ni David ka Saul, do not touch the anointed one. Oh, pero siya nang gi-anointed one na may hari. At that time, if you're going to read the book of Psalms, he was anointed by Prophet Samuel that he is going to become the king of Israel. Ngayon si Saul dito, all of the opportunity to kill Saul. Ako nang hari, ako na. Pero grabe nga kasing-kasing. Lord, di na ko nilapton. Kaya mo pa maning karon. Siya pa man ang lingkod, Lord. Come on. Amen. You understand? Amen. I'm gonna wait. Yes, Lord, you have anointed me, but I'm gonna wait for my turn. Come on. Grabe nga kasing-kasing. Amen. Mauna anak sino? Hallelujah. Amen. Walay perfect, ani. Pero pag sige taguban, masamtan ni mo ni kating-kating. Lahi kami ang nagat ng Ginoo. Amen. Amen. Dili kami yung ulo. Na yung mga unexpected things. Dili na nga luuyan ako. Dili na. Lahi na yung tanaw. Faith that waits Amen. refuses to wait its turn. Amen. Nakapag para gid sa ako. Ihatag ni mo. Upila man ko pero nahi para sa kuha. Pero kanang mapagtuo moabot na. Inspirado ba yung kakdi. Amen. Grabe na. Naa siya dito. Gigingan siya. Daughter. So, I'm anyone sa daughter. Ikaw ba niyo? Wala kayo sa daughter. Ang lingkod ko. Wala. Daughter, look up. Tanaw daw sa Jesus. Yes, you are. You have been fighting for so long. O ikaw ba? You have been fighting for so long of your life. And I'm here to tell you that you are my daughter. You don't need to struggle. Dili ka kailangan
Kaning kamot lang sa imong kaugalingon para mapurog lang sa kanan. Nga tanggap ta no. You are my daughter. Do you understand what I'm trying to say? Anak ka ni Lord. Ang iyahang kaayuhan na naghatag sa iyahan na pagbangunan ng identity. Hallelujah. Kung tanawin mo. Number four. His healing. When healing gives birth to identity. Ang healing na nadawat niya, naghatag siyang bakong pangalan nga daughter din siya, anak na siya. Ang iyahang naman yung gusto, maayos siya dugo. Pero di ayaw ni Lord pati ang iyang pangalan. Amen. Are you listening to me? Ha? Pwede ka maayon sa uban niya sa gamas. Pero lahi ang kayuhan na madawat mo kay Jesus. Ang pilay mong pagkatao. Bago ang imong identity, bago ang imong pangalan. Una para sa buwan, dili ka tingon ay wala na bago ang imong identity. Oh, I'm gonna be bold in preaching this. Kasi ang imong identity, pinaka-importante sa manan. The devil is not after your destiny because your destiny is already prepared. Amen. But the devil is after your identity. Because the devil knows that when your identity is, he will also get your destiny. Right. Pag yung identity, naguba. Pag imong identity, naguba sa yawa sa mong kinabuhi, guba ang destiny. Amen. Pag di nakabalo kung kinsa ka, makabalo ka kung kinsa ang pamilya, Amen. kung kinsa imong papa. Amen. Si Jesus bold siya, kay kabalo siya, he represents the God the Father. You understand? Muna, para sa tuwa, muna, usually we tell, nak, dad, dili lang kayo para, dad, takaha kay dad. No. It's a representation. It's identity. You are carrying somebody's identity, representation. Moni akong pastor. Moni akong leader. Moni gihatag ni Lord sa kuwang para tultulon ko. Para tabangan ko. Para giyahan ko. Moni ang pastor na ako. And I'm gonna go after the heart of this pastor because my identity is connected to my Father. Could you understand what I'm trying to say? Muna si Jesus, masimos sa ulo. Yabag sa tao sa iyaha, bubalik siya siyang amahan. No, this is the will of my Father. Muna na-abase ko sa book of Matthew sa John. Don't worry if the world hated you. Right. Because it hated me first. Amen. Ha? Amen. Naagi mo, hate ni mo, kung follow ka Jesus. Amen. Dili pwede wala. Makita na ko nga tinuod ka na follower of Jesus kung na nag-hate ni mo. Amen. Pero pag wala, diskumpiyado ko sa inyong pagiging follower of Jesus. Amen. Hallelujah. Ha? Klaro man ang dili, disciple. Klaro man ang dili nagasunod kay Jesus. No. Wala pa yung nag-challenge, nga tawana. You understand na lang tayo to say? Pa-remember din ako sa una, na ako sa classroom na mo, na ako sa pag musulod daw, dilo mo, kailangan ang ginoo. Morning, it's yung sa kuwan. Kung saan sila? Wala mo kanina, ginoo ko ha? Wala mo. Kapalugit sila. Nailahan nilang Kristohanon di ko, disciple di ko. Kung mga ko sinong skillahan, makapalug ha. Awit. Akita ko din ako, na Kristohanon galiha. Pabasig sila lang nito sa yawakan ni mobile. Ay, gating yung region yun, boy. Disciple man ni J.A. Disciple man ni Alexander. Disciple man ni ano man eh? Ha? Ang tawag na ko na double agent Christian. Di ba? Christian sa nguso, hindi sa puso. You understand? Sinasabing Christian pero hindi nakikita sa buhay. And that's my prayer. Kung gusto mo ng bagong healing, kasali pagkatao mo. Kasali identity mo. Bibigay yan, it will give birth to your identity. You understand what I'm trying to say? Amen? So, my prayer today, mga anak, walang desire. Pwede ba ayuhan ka nila ganun nga sa Lord? My conclusion, this woman, listen to this, she didn't just leave healed. She left restored. She left recognized. She left renamed. Listen, one touch changed her body, her story, and her identity. Dulo na ang iyang lawas, ang iyang one touch changed the desire of the desire of her body, the line of her story, and the name of her identity.
Oh, let me repeat that. You have your body's desire. Sa laban ni Dad, kanina man ako na-feel, kanina man ako nakuan. Parte na sa pinibaguhon ni Lord. Lisod kayo mo bago si Lord sa imuhang. Kung i-allow lang ni mo si Lord na, Lord, baguhan na tanan, ayaw lang eh. Dili na pwede. Come on. Come on. Come on. Lord, hilaptin ang tanan. Ayaw lang akong kuyang, Lord. Dili na pwede. Hilaptin ang tanan, Lord. Ayaw lang akong pangwarta, Lord. Dili lang sa pangmakatagog time sa offering, Lord. Kaya wag mo kukwarta, Lord. Ay, nahilaptin, Lord. Bahala na, Lord. Bato lang kong green gen. Ato kong gunsong. Di ko makan sa kong time sa offering. Dili pwede na. Are you listening? Amen. It will change the desire of your body. Everything that your body is telling you, talag bakuhon sa Ginoo. Tistingan ka kung siya ba dyan o dili. Ang imong ginatinguha, kung ginauno ni mo si siyang ginabuhi. Right. It will also change the line of your story. Diba? Ang imong story sa unang, bumog ang imong kinabuhi, pero usab mo na sa Ginoo ang linya, ang script sa imong story, Amen. ang line sa imong story. Amen? Usab mo na sa Ginoo, pag ayuhon ka ni Lord. So, pagpausap, happy lang imong story. Amen? Ang imong story sa una, wala na, diba? Dili na pwede ML. Di ba? Dili na pwede babae. Di ba? 62, 63, 82, 83. Dili na ka lang story. Do you understand? Ang story na, hallelujah, si Lord, si Jesus. Grabe. Amen. Karon, na nakoy pamilya. Karon, kabalo ba mo, ang yawa, lagot kay sa pamilya. Kabalo ba mo, anak? Gusto na ko na i-open yung throne na ha? The devil wants to destroy families because he hates families. Yes. Muna bitaw na ay broken family. Mano bitaw, masimosakon, ang pinakaluoy, ang anak manggol, diba? Gwapo kayo nilang pagsugod. At the end of the day, wala kasi na guba ilang relasyon, damay yung pamilya. Broken families after broken families. Muna ang yawa, gusto na gubaon, kung kanang ginabuhat sa yawa ron. Muna, targeton ka sa yawa, kaya parang mag-produce sa pagka broken family. Muna, sa mong pagka-single pa lang, ay lawi tanan. Sa mong pagka-single pa lang, sige, go. YOLO. You only live once. Do everything you want. Wow. Kuya mo ba? Kung di ko mutuwa na. Yes, I live once, but I make it count. Amen. 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 Kung suko ginangyawa sa pamilya. Pero wala kabalong yawa. Manahan po yun. Kung tinuod, dili pa rin na itong biological family, not a spiritual family. Amen. Ako, parents, hindi man perfect lang grace. Salamat na ko may pasahila. Ito lang kita na akong pamilya. And the devil wants to destroy this kind of family. The spiritual family. Oh. Katong nagpatay kang Charlie Kirk, kita mo sa Facebook, sikat naman kami si Charlie Kirk, pinamatay man siya, gibusin kaya sa sining siya. Kabulo mo ka Charlie Kirk? Si Charlie Kirk, mga anak, dagang bibiginahan niya. Because Charlie Kirk was a conservative activist. She always preaches. He is Always preaching. a political, he did not run for a senator, he did not run for an office, but he was a number one defender of Trump administration. He always back up Trump with all of his policies. When Trump made American borders, he defended the American borders, they began to deploy those people who committed suicide, terrorists, all of the policies of Trump, he was there. But at the bottom of what he is doing, he is also a Christian. He has faith. He is a believer of Jesus. And a lot of leftists, suko siya ha. Kasi ang tanan sila, storya kong di maayon, kuangin siya, laglagot sila, kanta. Pumunta ka nga naman ko, bayad ko. Yes. Pumunta ka. So, define me what's gay. If I feel I'm gay, define me what's a woman. No, that's not the definition of woman. Kanawang mga videos, mabuhang ka siya ha. Grabe ka radikal. Grabe ka, to the point na lagi, ma-open yun. Yes. Ma-open yun ang debate. Kailangan gusto. Bayad ko, anik ko, mabuot ka. Diba? Come on, God, listen to me. Katong pagkailan mo nga, Lord, hinahin na, giplan Lord ang pulong niya sa imong kinabuhi. Ikaw, nawala ba rin mo imong attraction sa same sex? Dito mga sa mga naay issue ani. Ha?
Katong gireceive mo si Jesus na bago mo kinabuhi. Nawala ba na yung imuhang attraction sa same sex? Di ba naghihako? Pero wala ka nag-commit of sin. Right. Amen. Possible day that you can attract to the same sex but you cannot commit the sin. Because you have the Spirit of God. You are a child of God. You have His Word. You are being funded in the fellowship of the Holy Spirit. Amen. You can control yourself. You can control other people. And what makes you give? What makes you happen? It's because of the Spirit of God. Amen. It's not instructed. It's not being taught. It's being caught. It's Amen. impartation. You receive it. You open your heart. When you read the Word of God, you're not reading a word only. You're reading the Spirit, the life, the ruach, Amen. the power of God that has all the power to transform you. I cannot transform you. I'm a pastor of the Transformers Network, but I cannot transform you Amen. because I'm limited. I can tell you the Word of God, but my job is papagamit kay Lord. But God's job is to change you. It's not my part to change you. Amen. My part is just to open to the Lord. I'm going to share your Word. I'm going to share who you are in me, and I'm going to reflect it to Him. And Lord, God, muna ko pagangko. I always trust God to the lives of my disciples. Amen. Wala ko laing desire. Mo lang eh. Dili ko gusto nga makita ko naman. Dili ko maghahak. Kapuyo mag-disciple, uy. Kapuyo mag-imahin, uy. Yes, kapoy physically. Pero ang kalipay na ako, ginabuhat ako niya, kabulong ko sa Lord, ang mamuhat sa pinagig sa mga kinabuhay ang mabago. Amen. Are you listening to me? Dili na akong kusok. Hallelujah. I hope you have that, you are the same page with me today. Amen. Kasi suko ang yawa. Una, dagan kay suko ka Charlie Kirk. Dagan kay sila. Pero dagan po kayo nag-depend sa yain mo. Ang nagpatay was actually a Christian. Raised by a father and a mother na dito sa simbahan na grabe. But because he was so much exposed to the ideologies in the campus, ideologies of all the teachers, gipropaganda, gibrainwash. Unang kasing-kasing nila Pastor Joel, kasing-kasing nila Bishop, to really have a campus ministry, to go out there. It's not enough to have a good family. It's not enough to have a family nga mahaybutan lang ta. So, kabulong mo katulad patay kay Charlie Kirk, kaya asan buot, gwapo kaya pamilya. Ang Christian, grabe. Pero wala na disciple of tarong. Wala. Muna ako, muna ako, I'm gonna make all my effort, Lord, kaya ang anak si Ilona. I'm gonna disciple this baby. Muna ko ni Lord na mahimuling disciple. Because a disciple is a revolutionary, Amen. not a rebelde. A Amen. revolutionary. You understand what I'm trying to say? Talagang ginasukan Charlie Kirk na. Pero, kalau ka, while I was looking at the video of his last video, I love it. Ano ko, Lord, grabe, Lord. They have killed this man. It means to say, the killing of this man proves the weight of what he's saying. Amen. Walang mapatay sa imong kung tinuli mong ginayon. Come on. Come on. It doesn't make something. Ha? Wala pa. Nalagay ka diri sa sulod sa Arizona, ikog-ikog pa gani ka. Come on. Pag naka sa campus nito, kung saan ka board sa imong pagto, si Jesus tinong sa imong. Come on. Grabe si Charlie Kirk lang. Tanawa yung mga videos. I challenge you. You go to your Facebook, you try to look the videos of Charlie Kirk. You will tell you how independent those people who are pro-abortion, who are ginatong. You are bigot. You are homophobic. You are a fascist. You are a racist. That's all the attacks kay Charlie Kirk. Oo. Kasi, suko magod sila, kahilap na nilang gusto sa kinakuhi ba? Gusto nilang, kanina ko yung ka. Dinahin na utang na siya dito nga. Diba? Do you hate gays? Do you hate bisexual people? Do you hate LGBTQ? Siya. I like this answer. Why do I hate someone if my heart is with it? If my heart is for it? How do I hate that someone? Muna nga itong heart. Kabulong ko na Christian. Kabulong ko lisod siya. Pero kabulong ko nga din na kadin, kung imo na yung padayon, masakitan din ka. Kay walay, listen kang, walay mulungtad apart from what God wants for you. Amen. It will just give you a simple, plain, and a short happiness. Just for 10, 20, 30 years. But after that,
That's not what you want. That is not your original design. Amen. Your original design is God's word. And that's my prayer, just like Charlie Kirk. You will be bold enough to share the word of God Amen. with all your heart. Amen. Una akong ginapray, the healing will only come. The true healing will only come if you are not desperate faith in your heart. Desperado ba kasi mong pagtuo? Amen. Una kong pagampo, let's raise up people like Charlie Kirk. Let's produce disciples that are so bold enough in what they do for the kingdom of God, for Jesus. Amen. Ang Kristohanon, dili lang Domingo, dili lang Sabado, Kristohanon, kati Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes. Kristohanon, masiway na tanaw niya. Follower of Jesus. Amen. Would not bend the principle of the world. Hallelujah. Amen. Grabe. Nay, part ito sa interview niya nga. At the last days, kung mamalitan kung mawala ka, kung sa'yo may gusto may gusto niya na ma-remember. Kung sa'yo gusto niya mga ma-remember sa mga. And I love his answer. Ano siya? I want to be remembered with the courage of my faith. And my tears. Ano ko, Lord, grabe. And if you're going to look at the video, yung kuhaan siya, i-assassin siya sa liyo. Pagtay mo, the people would thought that he could survive. Like, in that moment, before siya gitira diri, grabe ang iyang mensahe, gloria po Jesus. Oh no. Puro gyapon Jesus mga anak. Akong patambo, pwede na to tabangan ang atong pangunahon na Lord. Kaning si Charlie Kirk, Lord. Wala man siya nagdahong mga tayo siya. Wala man siya nagplano magkaroon, mapatay na po niya, parang sikat po. I like 18 years old, he founded his first movement, Turning Point USA. I love the name of his movement, Turning Point USA. Wala lang siya yung desire is to bring back America great again. Because America now is dili na pareho sa Amerika sa una. Lahi na ideology. Lahi na so very liberal. Pwede lang ka maghubo diya sa gawas. Pwede lang ka, di ba? Pwede lang ka, kuhan lang sa imong kinabuhi mo. Kasi the generation that we are now is based on feelings. And so sad. Dili ka pwede magbuot sa kuha. Muna ang Amerika karon. Dili ka pwede magbuot sa kuha. This is how I feel. And it's a moral chaos, by the way. They call it moral chaos, moral demotion. And then Charlie Kirk was so much bold to share about in what I thought there is right and wrong, there is moral and immoral, there is a truth and untruth. Muna yung always ginashare sa mga tao. And dili sila kasabot because tirahon magud. Tirahon ang ilahang mga gusto. Tirahon ang ilahang tinguha silang lawas. O kung gingon sila ganiha. Usab ang imong lawas, ang desire sa imong lawas. Mausap ang desire, ang linya sa imong story. Mausap ang pangalan sa imong identity. Are you listening? I hope you're still with me. I know it's brown out. But I hope you're still with me. You can just open this na. Open na ba ngayon? So, I hope the lights will come again. Because I want you to watch the video. Because the video was so powerful. 6 minutes. Itong video ito was a tribute to Charlie Kirk. And my heart was crying because they thought the leftists, the Antichrist, those who killed Charlie Kirk, they thought that this will end now. Yes. But this is the fight, Yes. the start of the fight. Amen. Of Jesus. Woo! And today, mga anak, I know, nag-lisod kasi ng kinabuhi. Check. Check to one. Check. On the deal. Check. O yun. Nag-lisod kasi ng kinabuhi. Tagal kag mga gisulayan. Dagal kag mga pagsulay. Diba? Dagal kag kapakyasan. But it doesn't end the story there. Amen? So I want you to watch the video. I don't know if it's ready. Ayan. Kasi, tribute ni ka Charles Kirk. Grabe siya na. He really
Karon, he started his movement at the age of 18. Ano ko, Lord? He died, by the way, he died in the age of 31. I am 29 now. He died in the age of 31. In the age of 31, he has the numbers, I'll tell you. There's a lot of Turning Point USA movement of all the campuses. Ang ginabuhat is opening an open booth to people, just an open mic to people who wants to ask, who wants to be debate, who wants to have debate, who wants to talk about some certain issues of our society today. And anak ko, millions of people now are part of the movement. 31 years old siya ng anak. He started 18 years old. Kala mo kung 18 years old ko, marang sino mang gumado ko itong 18 years old ko eh. Siya, grabe naman yung umpok na, grabe he really is so radical ba? Indeed, he is a conservative activist. Grabe ka radical. Pero ang kagwapo, radical siya, na Jesus po. Kadagang mga radical niya, dagang usulong siya ni Open, pero dili Kristohanon, siya, grabe. Inundyok ka, saman ha? Ano gusto ko makasa ko ng mga bagay kami? Feel man ako nga, kaliman eh. Ano mo eh? O sige, feel na ko nga. Mag-6 ko sa mama ba? Ay, pagkuot ha? Oh, mag-6 ko nga sa mong kabayo. Feel man ako, abot ka. If that's the world that we have today, it's gonna be moral chaos. Right. Ano siya? Feeling man dahil mo? Kaya feeling mo anak ka? Kung mag-base sa feeling, guba ang atong lason. Amen. Walay moral decency. Moral chaos. Understand? Grabe na kasing-kasing ni Charlie Goodman. Pero kalayo kasing-kasing, I'm gonna tell you, there's no stopping. Grabe. Walay mundangan. Oh, kumundang ko. Di na ko makita ng akong anak. No one. If walay mag-disciple sa kamparon, palakpakan na po ang mga leaders na grabe nag-campus ministry. Palakpakan natin sila. I don't need to tell your name, but you are the new heroes of our campus today. Dili tanan kinahanglan tagani mo kwarta. I-disciple lang nimo. The disciples, the students of today would be our future leaders of tomorrow. Amen. If we will disciple the students of today, we will disciple the future leaders of tomorrow. So, good job na sa mga nagdi-disciple, sa mga nag-win souls and make disciples sa mga estudyante. The Lord is your backup. And I'm here to tell you that I am your backup too. Do not give up. Ako, nagsimula ako second year high school. When I was 14 years old. Hindi ko pinagsisihan na nakilala ko si Jesus. Hindi ko pinagsisihan na nag-discipleship ako. Alam nito ng mga ibang nandito. Ang iba nandun pa, kaklasmate ko pang iba dito. Alam nila, nagsimula ako. And wala na sayang na naipang na-disciple ng pasauna. Nandil ka rin, grabe ang ilang ginabuhat silang ginabuhat. Amen? Na ako'y ka-chat kagabi. Disciple na ko siya. Nasa sa mati ka rin. Nangumusal ko siya. Kita na ko yung mighty. Nagkita-katalan siya. Oh, praise the name of the Lord our God. Parang, saan ba siya? Siya, wait na, kumusta mo ka? Hi, Dad! Oh, worship leader na akong karoon. Wow! Second high school, disciple na ako. Aso mga karoon? Gano'n ko na mga worship leaders to ka. Ako, namang mas bandi, Dad. Ay, naligis sa bandi. Hallelujah. Oo, paudan. Grabe, Dad. Nalang ko 5 ka-disciple ka Dad. Salamat, Dad. Siya, hallelujah. Grabe, hindi ko pinagsisihan. Nag-disciple ako. Galing pangangos nung una ka. Grabe ka. Di patuko. Galing kayo. Magsige nila. Chicks. Lakot kayo. Pero wak na sayang ang tanan. Hallelujah. Ang worship leader na. Nasa mati. Balag wala sa ko. Pero naakoy ng plan sa iyo kasi. Amen. O, kagabi wala ko ng ati. Grabe. Ano ko siya. Nangusul ko na. Praise the name of the Lord our God. Kriyo. Tanaw ko na to si Charlie.